নমস্কাৰ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই এয়া মাছ ভাজিলোঁ আৰু মাছৰ কণী এয়া পিঠা কৰি ভাজিম। চাবচোন, কেতিয়াবা মানে এনেদৰে গুড়া কৰিও খাব পাৰি, পিঁয়াজ দি জলকীয়া দি, আৰু এনেদৰে হাঁহৰ কণীৰ নিচিনাকৈ অমলেট বনাইও খাব পাৰি। আৰু মই এয়া আজি হাঁহৰ কণীৰ নিচিনাকৈ অমলেট বনাই খাম। চাবচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। चांद को सिक्का मैं तेरी रानी तू मेरे हुकुम को इक्का हवल हुकुम को इक्का ना भिरू ना मिलता लकी नीरू पर भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरू ना भिरू ना मिलता लकी नीरू पर भले छुमे और मेरी गागेरी को घेरू परेशान वे तू जाने तू पहाड़ की बांध तेरी नौपटे की घगरी कर दे कोई अरे